Menjelang wafatnya Mufti Tarim yaitu Al-Allamah, Al-Mufti, Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang akan diceritakan oleh Habib Usamah bin Zaid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebagaimana yang kita ketahui Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau tidak pernah mengeluh jika sakit, baik kepada keluarganya sekalipun. Pada saat khatam di Masjid Ba'alawi malam 27 Ramadan beliau membisikkan kepada Habib Umar bin Hafiz untuk keliling ke masjid-masjid seperti tahun-tahun sebelumnya, karena disebabkan sempitnya waktu. Beliau ingin tajdid wudhu kemudian melanjutkan sholat tarawih di Masjid Jami Tarim. Pada saat sholat witir beliau sudah nampak kelelahan, seusai sholat witir beliau mentajdid wudhu kembali untuk hadir madai. Pada malam 28 Ramadan, seperti biasa beliau membuat khataman di rumah, kemudian melanjutkan sholat tarawih kedua di Masjid Jami Tarim. Dan di saat rakaat terakhir beliau tiba-tiba mundur dan sedikit kelelahan. Setelah saya bertanya beliau mengatakan, sepertinya gula darahku naik. Pada malam 29 Ramadan, seperti biasa beliau membuka rumah untuk jamuan buka puasa yang dihadiri oleh para ulama, umaro, dan semua kalangan. Pada malam tersebut, Habib menyapa semua tamu yang bersalaman dengan senyuman perpisahan bahkan bagi ahli tarim beliau sambil menyebutkan nama mereka satu persatu. Kemudian beliau melanjutkan sholat tarawih di Masjid Jami Tarim seperti biasa pada pukul 1.30 KSA. Di pertengahan sholat tarawih, beliau mundur untuk tajdid wudhu untuk kemudian melanjutkan sholat tarawih menjadi makmum dengan keadaan duduk. Pada hari ke-29 yang bertepatan hari Jumat terakhir di bulan Ramadan dan kebiasaan mengkodo, sholat 5 waktu yang dilaksanakan di kota Inat. Namun karena adanya kabar bahwa jalan menuju Inat ditutup, beliau memutuskan sholat Jumat di Misitoh. Karena di sana melakukan sholat kodo 5 waktu setelah dilaksanakannya sholat Jumat. Kemudian beliau melanjutkan dengan memberi nasihat kepada para hadirin. Begitu juga setelah sholat asyar di Masjid Jami Tarim beliau menyampaikan tausiahnya, di antara, sungguh bulan suci Ramadan pasti akan kembali datang, akan tetapi apakah kita akan menemui bulan Ramadan atau umur kita yang menjemput. Kemudian beliau memaksakan diri untuk rutinitas ziarah ke pemakaman Zanbal. Kami telah berusaha meminta beliau untuk mempersingkat ziarah akan tetapi beliau tetap melanjutkan sebagaimana mestinya. Kemudian setelah akan menuju ke pemakaman Furaid beliau kami paksa untuk kembali agar beristirahat dan Habib Umar akan datang melanjutkan ziarah, karena keadaan beliau yang sudah pucat dan beliau menyetujuinya. Pada malam 30 Ramadan beliau masih merasa letih kemudian pada pertengahan tarawih memutuskan untuk menjadi makmum. Pada saat sholat witir beliau kembali menjadi imam. Pada siang harinya, hari Sabtu, seperti biasa beliau mengisi pengajian khusus wanita di Darul Faqih. Namun dari setelah tarawih, kami meminta beliau supaya tidak membuat kajian tersebut. Kemudian beliau tetap keluar untuk duduk itikaf di Masjid Jami Tarim dari zuhur hingga menjelang maghrib seperti biasanya. Di sore harinya, beliau memanggil saya agar ikut ke rumah beliau untuk mengambil hadiah-hadiah lebaran. Beliau bertanya, siapa saja yang sering membantu kita dan orang-orang terdekatmu. Pada malam harinya, yaitu malam Idul Fitri, beliau memaksakan diri sholat Isya di Masjid Jami Tarim. Beliau datang pukul 1.00 KSA. Di tengah-tengah sholat Isya, beliau nampak selalu akan terjatuh di dalam sholatnya dan beliau menghidupkan malam tersebut hingga terbit fajar. Di tengah-tengah takbiran, kami menerima telepon dari salah seorang muazin Masjidil Haram Makkah yang mana sang muazin sedang menyendiri di depan Ka'bah dan menyebut nama Habib Ali Masyhur seraya memohon doa dan fatihah dari beliau pada malam tersebut. Begitu juga pada sholat subuh beliau memaksakan diri sholat sambil sebelah tangan memegang tiang. Di pagi hari raya Idul Fitri, saya menerima telepon bahwa Habib Umar meminta jika beliau kesusahan sholat id di Jabanah karena sebagian jalan ditutup sebaiknya sholat id di Darul Mustafa. Dan ternyata beliau memang ingin sholat id di Darul Mustafa untuk pertama kalinya, pada rakaat pertama dan akan melanjutkan berdiri beliau tidak bisa dan terjatuh, sehingga adik beliau Ami Abdullah membantu dan beliau lanjutkan rakaat kedua dengan duduk. Seusai khutbah beliau masih sabar duduk bersama hadirin dan santri jamuan hari raya sekaligus menutup fatihah, yang mana fatihah tersebut adalah fatihah perpisahan kepada Darul Mustafa. Setelah itu beliau kami bawa check up karena kondisi beliau semakin lemah. Pada malam hari dokter memasangkan cairan infus dan obat-obatan, dikarenakan beliau tidak mau makan.
Pada malam berikutnya saya menerima telepon sekitar pukul 20.00 KSA. Sesampainya saya di kediaman beliau dan beliau pun menyapa saya dengan suara yang sudah lumayan lemah. Beliau selalu mengangkat tangan berdoa dan mengulang kalimat Ya Allah dan Ya Latif. Kabarnya beliau sudah takdim sholat maghrib dan isya, juga membaca ratib. Sambil menunggu dokter datang kami menghibur beliau dengan qosidah-qosidah salaf dan beliau mengikutinya hingga dokter datang. Kemudian beliau minum air zam-zam dan menghembuskan nafas terakhirnya sambil mengisyaratkan syahadat. Jenazah beliau dikerumuni lautan manusia di kota Tarim. Sungguh Habib Umar sangat sedih sewaktu masuk ke ruangan wafat Habib Ali Masyhur. Habib Umar meneteskan air mata dan tidak sanggup mendekati. Begitu juga Darul Mustafa, Darul Faqih, Majlis Ifta, Majlis Nasab, dan semua penuntut ilmu di Tarim khususnya kaum muslimin umumnya berduka dan penduduk barzak gembira menyambut sang permata Tarim.